صادق يغنم عن أنفسه والإمام يخطب فقد وفي حديث آخر ومن لقى فلا جمعة له أنفسه واستغفر الله إنه رحمه الله أنفسه واستغفر الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم wa antum ta'lamun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Mari kita meningkatkan keimanan dan meningkatkan kerakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhi diri dari segala bentuk yang dilarangnya. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini Khatib ingin menyampaikan ada 4 maksiat hati sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sullamut Taufiq. Beliau menyebutkan maksiat hati yang pertama adalah riya saat beramal. Beramal karena ingin terlihat baik di mata orang lain, dan Allah telah melarang sifat riya sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang artinya siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa ia adalah merupakan syirik. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat riya adalah beramal ingin terlihat orang atau juga beramal ingin tidak terlihat orang lain, dan itu dapat mengumpulkan pahala amal itu sendiri dan tergolong maksiat hati dan tercela dalam mata syariat. Untuk menjauhi sifat riya, maka marilah kita memperbaiki niat amal ibadah kita. Sayangilah amal kita agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramallah karena
datang dari dirinya sendiri. Ujub juga dapat menghapus pahala amal. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh, dan menolak kebenaran yang biasanya ditandai dengan melihat diri lebih terhormat dari orang lain, melihat diri lebih mulia dari orang lain, dan lebih agung dari orang lain, serta melihat orang lain lebih rendah dari kita. Maksiat hati yang ketiga adalah hasud atau dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain, bahkan jika bisa nikmat itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepada diri kita. Sementara sifat dengki adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat-sifat ini selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapatkan kebaikan ataupun kenikmatan. Dan maksiat hati yang keempat adalah putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah dijelaskan. Hal itu telah jelas merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Zat yang mengampuni semua dosa, sedangkan yang dirahmati Allah. Untuk menghindari maksiat hati ini, mari kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan keyakinan, keilmuan tentang Allah. Ingat, apapun yang diberikan Allah kepada hambanya adalah baik dan mendatangkan hikmah. Hanya pengetahuan kita saja yang terbatas dan tidak mengetahui rahasia di balik itu semua. Semoga kita jauh dari macam-macam maksiat hati dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya, agar kita mampu menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. ولا تخزني يوم يبعثوني ولا ينفع ولا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وبارك بجلالك وجمالك ولا اشرف مكانك سيدنا ومولانا محمد وعلى الصحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين
والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا التونسي خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.